Dobrodošli na kanal Između redova. Danas vam donosimo priču o dva rođena brata koji 20 godina nisu progovorili ni jednu jedinu reč, a sve zbog jedne međe i jednog drveta. Priču o Stojanu i Gvozdenu koje je isto detinjstvo spojilo, a inat razdvojio. Poslušajte kako jedan zid može da odvoji dve kuće, ali i dve duše. U srcu Šumadije, tamo gde su brda zatalasana kao zeleno more, a magla se u jesen uvlači u svaku jarugu kao nezvani gost, živela su dva brata, Stojan i Gvozden. Rođeni u razmaku od samo godinu dana, rasli su kao dva hrasta blizanca, nerazdvojni i jaki. Kao deca delili su poslednju koru proje pod starim gunjem, spavali u istom drvenom krevetu pokriveni ovčjom kožom i branili jedan drugog od seoskih siledžija tako srčano da je celo selo govorilo: "To nisu dva momka, to su dva oka u jednoj glavi." Svuda su išli skupa, na vašare, u šumu po drva, u crkvu nedeljom. Svaka njihova stopa bila je zajednička. Kad bi Stojana zaboleo zub, Gvozden bi plakao s njim. Kad bi Gvozden zaljubljeno gledao neku devojku, Stojan bi smišljao načine kako da joj priđe. Ljubav među njima bila je čvrsta i nesalomiva kao koci u starom vinogradu koji drže lozu da ne padne u prašinu. Ali uvek ima neko ali. Kad im je stari otac preminuo jedne hladne zime, ostavivši im u amanet plodnu zemlju i staru porodičnu kuću, među braću se uvukao nemir. Ono što je decenijama bila neraskidiva sloga, preko noći je postalo hladno merenje u milimetar. Strah da će onaj drugi dobiti bolje ili više postoje veći od same ljubavi. Sve su podelili na ravne časti, i gustu šumu hrastovu, i cvetne livade, i svu stoku iz štale. Sve je išlo kako tako, dok nisu došli do onog najosetljivijeg dela imanja, do same okućnice, do parčeta ledine koje je spajalo dva praga. Tačno na međi, tamo gde se dva pogleda prirodno susreću, stajala je jedna stara divlja kruška. Bila je to stablašica koju je još njihov deda kalemio sopstvenim rukama. Svakog proleća cvetala je najbeljim cvetovima u selu, a u jesen davala plodove slatke kao med, od kojih se pekla najbolja rakija u kraju. Ali te godine kruška nije donela radost, već prokletstvo koje će trajati 2 decenije. "Ova kruška je moja, Stojane. Vidiš li ovu brazdu koju je voda isprala? Na mojoj strani ostala kad smo vukli kanap za deobu." Vikao je Gvozden, crven u licu od besa, dok mu je žila na vratu pulsirala kao da će svakog trenutka pući. "Lažeš, Gvozdene, lažeš pred Bogom i ocem pokojnim," odgovarao je Stojan, stežući držku motike toliko jako da su mu zglobovi beleli. "Pogledaj koren, ona glavna žila koja hrani drvo ide ka mom pragu, mojom je zemljom hranjena, moja je." Reč po reč, psovka na psovku, i inat taj kleti srpski pratilac koji je uništio više domova nego jedan rat, obuzeo im je duše. Od braće, koje su se nekada grlila, postali su ljuti krvnici. Jednog sparnog letnjeg dana Stojan je doneo kočeve i zabio ih duž linije koju je sam u svojoj glavi povukao. "Ako ti noga pređe ovu liniju, radit će motika. Zaboravi da imaš brata. Zaboravi da nas je ista majka rodila." Gvozden ga je pogledao očima hladnim kao januarski mraz, u kojima više nije bilo ni traga od onog dečaka sa kojim se Stojan nekada igra u prašini. "Ne brini, Stojane, sagradit ću zid toliko visok da te moje oči više nikada neće videti, da ne gledam ni tebe, ni tvoju laž, ni tvoj korov." I tako je počelo. Gvozden je mesecima dovlačio teške cigle, pesak i malter. Nizao je red po red, dan za danom, dok se između 2 kuće nije izdigla grdosija od 2 metra. Zid je prolazio tačno kroz krošnju one stare kruške, bukvalno je presekavši na 2 dela. Grane su ostale da vire sa obe strane, ali je stablo bilo zarobljeno u kamenu. Bio je to nemi spomenik ljudskoj gluposti i povređenom ponosu. 20 godina je taj zid stajao tu.
20 godina apsolutne tišine. Gvozdenova deca su odrastala, ne prešavši kod strica ni po vodu. Stojanovi sinovi su odlazili u vojsku i vraćali se, a Gvozden nije stao ni na kapiju da ih isprati. Na svadbama su sedeli u suprotnim uglovima šatri, gledajući jedan kroz drugog kao kroz prazno mesto. Slave su se slavile bez brata za trpezom, sa gorčinom koje se nije mogla isprati ni vinom ni molitvom. Selo ih je u početku ismevalo, zatim žalilo, a na kraju se naviklo. Postali su dve kuće koje stoje jedna uz drugu, a žive kao da su na dva različita kraja sveta. Zid je vremenom pocrneo od kiše i mahovine. Stojan bi svakog jutra sedeo na svojoj terasi i slušao zvuke iza zida. Sekiru, kašljucanje, ponekad smeh nećaka koje je jedva poznavao. Reči su mu ostajale zaglavljene u grlu. Ponos je bio jači. Jednog jutra u kasnu jesen Stojan je primetio nešto što ga je preseklo. U Gvozdenovom dvorištu bilo je neobično tiho. Nije bilo zvuka cepanja drva, niti je Gvozden izlazio da nahrani stoku. Kapija je ostala zatvorena, a dim iz odžaka bio je tanak, skoro nevidljiv. Stojan je ceo dan hodao po sobi kao zver u kavezu, govoreći sebi: šta me briga, ima on svoje, nek se snalazi. Ali, kada je pala noć, a svetlo u Gvozdenovoj sobi ostalo ugašeno, nemir je postao nepodnošljiv. Četvrtog dana Stojan je ugledao seoskog lekara kako žurno ulazi u Gvozdenovu kuću. Srce mu je preskočilo nekoliko otkucaja. Stajao je na terasi, skriven iza stuba i čekao satima. Kada je lekar konačno izašao, izgledao je veoma zabrinut. Stojan više nije mogao da glumi hladnoću. Strčao je do kapije i presreo doktora na sred puta. Doktore, stani, kako je on? Upitao je hrapavim glasom koji je izlazio iz grla rđavog od nećutanja. Lekar ga je pogledao dugo i prekorno. Loše je, Stojane. Upala pluća ga je potpuno slomila, a srce mu je oslabilo od godina i rekao bih od tuge. Leži sam u onoj hladnoći, bunca u groznici. Ako se nešto hitno ne promeni, plašim se da neće dočekati Božić. Te noći Stojan nije sklopio oči. Sedeo je u mraku svoje kujne, slušajući zastrašujuću tišinu koja je dopirala sa druge strane zida. Ta tišina bila je teža od svake psovke, oštrija od svake sekire. Pred očima su mu prolazile slike iz detinjstva. Gvozden koji mu pomaže sa školskim zadacima, Gvozden koji ga nosi na leđima preko blata, Gvozden koji mu se smeje dok zajedno kradu trešnje. Shvatio je da je zid koji je izgradio zapravo bio zatvor za njegovu sopstvenu dušu i da cigle koje su ih razdvajale nisu bile ništa drugo do okamenjena mržnja koja sada preti da mu ubije brata. U samo svitanje, dok je mraz još stezao golelu zemlju i magla se vukla po kanalima, Stojan je otišao u šupu. Srce mu je lupalo kao ludo. Zgrabio je najteži malj koji je posjedovao, onaj kojim je lomio najtvrđi planinski kamen. Izašao je u dvorište, stao ispred onog crnog, mahovinom prekrivenog zida. Zamahnuo je svom preostalom snagom starca koji je konačno video istinu. Prva cigla je pukla i raspršila se u prah. Bum! Druga je izletela iz ležišta. Ne treba mi ništa, ništa mi ne treba. Nosi i zemlju i krušku, samo mi ne umiri bato. Urlao je Stojan sa svakim udarcem. Suze su mu tekle niz lice, praveći brazde u prašini koja se dizala sa porušenog zida. Udarao je kao opsednut, ne osjećajući ni umor, ni bol u svojim starim rukama. Ljudi iz sela su počeli da se okupljaju na ulici, gledajući u čudu kako stari Stojan ruši sopstvenu sramotu. Kada je napravio rupu dovoljno veliku da se provuče, bacio je malj i ne mareći za prašinu i šut, utrčao u Bratovljevu avliju. Ušao je u kuću bez kucanja. Prvi put posle 20 godina. Unutra je vladala teška omorina i miris bolesti. Pronašao je Gvozdena u zabačenoj sobi. Ležao je na boku, upalih obraza i usana koje su bile potpuno plave. Borio se za svaki udah. Kada je Gvozden polako otvorio oči i ugledao Stojana kako stoji iznad njega, uprljan od maltera i suza,
Pomislio je da su mu to poslednji trenuci i da mu previđenja dolaze u susret. Stojane, jesi li to zaista ti ili me smrt vara? Prošaputao je jedva čujno. Stojan je pao na kolena pored kreveta i uhvatio brata za mršavu vrelu ruku, onu istu ruku sa kojom se nekada bratimio. Ja sam, Gvozdene, tvoj brat je, grešni Stojan. Oprosti mi, bato, rušim zid, sve sam srušio, nema ga više. Samo mi ostani živ, molim te, ne ostavni me samog sa ovim ciglama. Gvozdenove oči su zaiskrile, a jedna suza se skotrljala niz njegovo isušeno lice. Slabo je stisnuo bratovljevu šaku. I ti meni, oprosti. Kruška je ničija, Stojane, naša je, oduvek je bila zajednička. Narednih nedelja Stojan se nije odvajao od bratovljeve postelje. Ložio je vatru dok soba ne bi postala topla. Kuvao mu je čajeve od lekovitih trava koje sam brao po brdima, donosio najbolje okrepljujuće supe. Sedeli bi satima u potpunoj tišini, ali to više nije bila ona teška tišina od pre. Bila je to tišina koja leči, tišina dvoje ljudi koji su konačno našli put do kuće. Zid u dvorištu je svakim danom bivao sve manji, jer ga je Stojan polako, ciglu po ciglu potpuno raščistio. Kada je pao prvi veliki decembarski sneg, Gvozden je uz Stojanovu pomoć prvi put izašao na terasu. Bili su umotani u debele vunene prsluke, baš kao nekada kad su bili momci. Zida više nije bilo ni u tragovima. Između dve kuće opet je pucao širok, slobodan pogled, a ona stara kruška stajala je ponosno na sredini, sada potpuno oslobođena kamenog oklopa. Vidiš li, bato, rekao je Stojan tiho, podupirući Gvozdena pod ruku da ne poklekne. Zemlja je ostala ista, sve je isto kao pre 20 godina, samo smo mi izgubili toliko vremena u mraku. Gvozden se blago nasmejao, a boja mu se konačno vratila u obraze. Važno je da smo se opametili, dok još imamo vremena da zajedno popijemo kafu ispod ove naše kruške. Zid je srušen do poslednjeg kamena. Cigle su odnete daleko od kuća, da ih vreme i voda prekriju zaboravom. Krušku nisu sekli, iako stara nastavila je da rađa, više nego ikada pre. Grane su ju se povijele od plodova, pola u jedno, pola u drugo dvorište. Ispod nje se sada igraju deca, Stojanovi i Gvozdenovi unuci. Trče s jedne strane na drugu, ne znajući gde je nekada bila međa, ne znajući da je tu nekada bio zid. Jedu kruške zajedno i smeju se baš tamo gde je godinama stajala tišina. Stojan i Gvozden često sede na istoj klupi i gledaju ih. Ništa ne govore, a reči više nisu potrebne. Hvala vam što ste bili sa nama. Do sledećeg puta čuvajte svoje najrođenije. Čujemo se u sledećoj priči. Čujemo se između redova.